Bonjour, bonjour. Barakallah, tabarakallah. Comment ça va? لاباس عليكم؟ الحمد لله يا ربي. أسأل قلبي وعيني، أسأل هاني نجاوب فيكم. شنو أحوالكم؟ سافا؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله يا ربي. مستغربين حالي بابا مستغربين من ايه والله je tremble j'ai mal شيء كبير بارك الله heureusement يا سار مستغربين ما تستغربوش il faut se poser des questions. عليه قلبي وعيني الحمد لله يا ربي. والله je vais ouvrir une petite parenthèse اليوم juste pour répondre à une amie. Elle a déjà جاوبتها en tête à tête que j'aime beaucoup d'ailleurs. قالت لي كيفاش تجبد على الموضوع نتاع الشراب وبيير. انا شوف لو نيفو دو لا كيسيون ديجا كاين حكيت انا على برنا وبلعه وناس الكل تشرب نيمبورت كوا معناها. انا جو بارل دو كومبورتمون سوسيال معناها دو كومبورتمون دو لانديفيدو معناها كيفاش سي ديغرادي. فهمت لو كومبورتمون كي سي ديغرادي. فهمت سي كيفاش كانت الناس تعيش كيفاش توا قاعدين يوخروا كيبول البير. فهمت قلت لها ما سي فو بارلي لي سوجي تابو هذوما هما اللي يهلكوا لا سوسيتي. لي جون كي سو تيز devant des gravités معناها كيف اكسبت كي يوليو يعيشوا هكا معناها يظهروا لهم هذاك هي سي لو نوفو دو كود دو لا سوسيتي سي لو نوفو كود دو لا سوسيتي. تشرب هكا تاخذ دبوزه تبدا تبلع هكا c'est dégoûtant. Donc je parle de ça. Ne noie pas le poisson dans l'eau, ne cherche pas de sujet. Et puis chacun est libre, il parle de ce qu'il veut. Il ne faut pas qu'il soit vulgaire, il ne faut pas qu'il soit obscène, qu'il ne soit pas indécent. المشكلة في بلادنا la société ولات individuelle ولات وحدها عايشة عايشين هكا وحدهم بالرعب. ils se parlent pas, ils se côtoient par la force des choses خاطر on peut pas faire autrement. mais les gens ne se parlent pas يتكلموا في بعضهم على بعضهم اما ما يحكيوش مع بعضهم. هذيك المشكلة اللي في تونس فهمت. et donc quand il y a quelqu'un qui parle comme ça qui tire vers le haut, ils sont impressionnés et quelques-uns frustrés, complexés. ما كانكش تحكي هكا بتي بري بتي يلعب بعيد بتي بري مشي يا بتي ايفولو اعرف كيفاش راك c'est pas possible معناها une question bête et qui n'a pas de sens quoi. Je voulais juste ouvrir cette parenthèse هكاكا باش. Et en fait le vrai sujet de ma vidéo Lio, être riche, est-ce que ça rend les gens heureux? Être riche, est-ce que les gens deviennent épanouis quand ils sont riches? Eh ben, moi, personnellement, mon avis, et je suppose que c'est l'avis de beaucoup de gens, non, pas du tout. Si on ne donne pas, si on ne partage pas, on n'est pas heureux, on n'est pas riche, on est pingre, on est avare, on a l'air renfrogné tout le temps. On veut vivre seul parce qu'on a l'impression que les gens veulent en votre argent s'ils vous fréquentent. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, c'est pas possible. يا اخي انت تسخاي بروحك انت كيف عندك الفلوس وليت حاجه كبيره ياسر.
Mais les gens, mais vous êtes une agression à la société. Si vous êtes arrogant, si vous êtes vulgaire dans votre comportement parce que vous avez de l'argent, si vous êtes pingre, تحسبوا على دينار واثنين، تحسب العساس ما تمدلوش الفلوس باش يعسلك على كرهبتك، فهمتني، يظهر لك انت باش ياخذ لك فلوسك، مرتك ما تعطيهاش، ما تشيخهاش، ما تدللهاش، خاطر هي سي طون ارجون، خاطر انت tu l'as gagné à la sueur de ton front، donc tu donnes pas، فهمت، tu partages pas، فهمتي، mais c'est quoi يا اخي بالمجد انتوما vous pensez que vous êtes معناها épanoui, équilibré, heureux parce que vous êtes friqué. يا اخي ما تفتنوش برواحكم comment vous vous comportez en société, comment vous êtes, et Dieu sait si j'en connais. Il y en a quelques-uns في تونس اللي بارك الله ils sont généreux et ils le font de façon tout à fait naturelle. Amma, être heureux, c'est pas parce qu'on est riche qu'on est heureux. Être riche ne rend pas les gens heureux. Ça, je vous prie de me croire que pas du tout. Mon café, mon café. البارح مشيت شريت قهوة اتهبل من عندك الكافيه البيتي كافيه تاكينا، باش نعمل لهم بوبليسيتي والله ومن با في علمهم وانا نخلص فيها قهوتي، فهمت، اما تلمون بنين حق سافو دو لوان على لي زوتر كافيه امبورتي اللي نشريو فيهم. بون سي با sont pas mauvais mais enfin bon je préfère le café brésilien، فهمت. Donc, ce que je voulais dire, et j'insiste, c'est que la société, bien sûr, elle se dégrade de plus en plus. Et c'est l'argent qui a contribué à ça. Toutes les vidéos, les amaltom l'khranin, rejoignent le sujet متاع اليوم اللي هو تفكروا الاخرانيه على كيفاش يحسب في الفلوس هكا وكيفاش معناها ما عندكمش فكره راهو شنو اللي قاعدين نشوفوا، وجو سوي سيغ اللي عندكم فكره ما بيرسون نون بارل، اللي راهو le fait de conduire une belle voiture riche ne vous permet pas de faire de la vitesse à tonitruant, de doubler à droite et à gauche parce que la voiture elle est puissante, d'être arrogant, c'est pas ça qui fait que parce que انت لاباس عليك وكل تنجم تشري l'autorité، تنجم تتبورب على celui qui va t'arrêter، mais non, je parle aussi bien les hommes que les femmes. Alors ديما أنا mes sujets concernent les hommes et les femmes, pas de préférence. C'est général, فهمت. Donc, اللي حبيت نوصله surtout que l'argent c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Avoir de l'argent, c'est un moyen de réaliser tes rêves, de réaliser tes objectifs, de rendre quelqu'un d'heureux, de partager. C'est ça le kiff d'avoir de l'argent. C'est pour arriver à ça. C'est pas pour être chez soi avare, pingre, نخلط حد ما نجيب حد ما يجيني حد باش ما ياخذوليش متاعي، فهمتي، خاطر انا عرقت عليه. شنو هذا؟ شنو هي المونتاليتي هذيا؟ سي j'ai pas compris معناها والله يفهموني شويه. C'est bien dommage que la personne qui pense qu'elle peut acheter l'autre avec son argent, et Dieu sait s'il y en a qui tombent dans le piège, c'est bien dommage que ça se passe de cette manière. Être riche
ne rend pas du tout les gens heureux. Alors là, pas du tout. أمينة فاخت أسأل قلبي وعينيا داوم عيني ما نقصش عليها ما نقصش عليها بابا 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 الرعد 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 بارك الله que c'est beau la musique, les chansons, tout, la femme en question. Je vous aime. À demain.